अरे कौन अरे कौन हसगोदाम आम हसगोदाम हसगोदाम आम हसगोदाम। गोटे छोट गाँटे थिला। से गाँ रे झुमा नामक गोटे छोट झीटे थिला। झुमा आज भी मुह सुखे स्कूल रु फेरी। ता सुखिला मुह को देखी जेजेमा पचारिले, आलो ए झुमु तोर कौन हेइछि किलो? हांडीटा परी काईकी मुह करिछु? स्कूल तते किए मारिला ना किए कौन कहला जे? जेजेमार प्रश्न शुणी झुमा किछि कहलानी। किछि न शुणिला परी खट उपरे बसी रहिला। झुमार चुप रहिबा देखी जेजेमा पुणी कहले, मु पचारुछि परा, किछि न कहि चुपचाप बसिछु जे, मो कथा कौन तते सुबु नाही? एथर झुमा धीरे धीरे कहला, नाई जेजेमा आज भी मो सांग माने मते बोकी गधी कही चिड़ेइले, कहले तो दे किछि हब नाही। माँ तू कहना भगवान काहेकि मते किछि गुण दे नाहंती? झुमार कथा शुणी जेजेमा को भारी खराब लागिला। झुमा को खुशी करबा पई कहिले, तते ए कथा किए कहले किलो? भगवान तो मो झुमु को पृथ्वीर सबुठारु बुद्धिया करी जन्म देइचंती। ता पाखरे सब भल गुण भरी देइचंती। सुखिला हसटे हसी झुमा कहिला, तुमे मते खुशी करबा को एमिति कहूच? तुम नातुणीर दोष त्रुटि तुमको दिसुनी, किंतु स्कूल रे केही मोर प्रशंसा करू नाहंती। सब बेले मु तो शेष बेंच रे बसुची, अथच तुमे कहूच ठाकुर को डाक, तांको ऊपर विश्वास रख, सब ठीक हेई जिवो। झुमा तो साधारण झीटी, भारी लाजकुड़ी। सहजरे से काहारी साथी रे मिसी पारेनी। आग बाहरी किछि करि पारेनी। सार माने प्रश्न पचारिले उत्तर जानिथिले भी से कहि पारेनी। पाटी तार खनी मारि जाउथाय। ता डर गुला डर देखी सबु सांग माने ताको थट्टा करंती। किछि न कहि से सबु थट्टा परिहास सही जाए, किंतु ता मन भितरे इच्छाटिए घुमुरु थाए। बेले बेले से स्वप्न देखे परीक्षा रे फास्ट हेइची। सबु सार माने ताको भारी प्रशंसा करूछंती। सांग माने ता नंबर कागज को छड़े नहीं देखुछंती। स्कूल रो हेडमास्टर ताको पुरस्कार देउछंती। आउ तार जेजेमा पाकुआ पाटी रे ताको चुम्मा देउछंती। किंतु एमिति किछि भी हुएनी। सबुदिन से सेही पछ बेंच रे बसे। सांग माने बोकी गधी कही चिड़ौथांती। दिने ता मुंड को गोटे बुद्धि जुटिला। जेजेबांग कथा मने पड़ीगला। ठाकुर बड़ लोक ताकू साहाय्य करिवे, सबु पाठ ताकू देई देबे, सबु घर पाठ ठाकुर ता पई करिदेबे। एही कथा भाबी से तार सबु खातारे ठाकुरंग नाम लिखिला। ठाकुरंग नाँ रे खाता भर्ती करदेला। जेउठी पारिला ठाकुर फोटो मारिला। परदिन झुमा तारो खाता सार को देला। सार जणे जणे पिला को पाख को डाकी ता खाता देखाउथांती, आउ नंबर भी दउथांती। झुमुर रो पाली पड़िला। ता खाता खोली सार देखिले, सेतरे किछि उत्तर लेखा होई नाही। खाता सारा खाली ठाकुर मानक नाम, सरस्वती को फोटो। सार पचारिले, झुमा एसबु कौन होईची? तू कौन भाबेचु? ठाकुर आसी तो खातारे पाठ लिखिदेबे? एमितिरे तो तू बोकीटाए, ता सांगकु एबे पाठ चोरी हेई गलुनी। जा बेंच उपरे ठिया हबु। ए कथा सुनी ता सांग माने हसिले। किछि न कहि झुमा ता जागा को जाई बेंच उपरे छिड़ा हला। ता आखिरे लुह ढल ढल करूथला। आउ ता कानरे सुबुथला जेजेमांको कथा। से भाबुथला, ठाकुर कौन सतरे काहाकू साहाय्य करंतनी? किछि दिन परे स्कूल रो वार्षिक उत्सव हला। सेथिरे भाग नबा पई पिला माने सेमानक नाम देले। झुमार इच्छा थिला से गीत रे भाग नेबो, किंतु ताकू डर आउ लाज माडिला।
ନାମ ନ ଦେଇ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଜେଜେମା ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଝୁମା, ଆଜି ପୁଣି ତତେ କିଏ କଣ କହିଛି କି? ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଝୁମା ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭରସା ରଖି ନା ଦେ, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବୁ। ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଝୁମା କହିଲା, ଥରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ଫଳ ତ ପାଇଛି। ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲି, କେହି ଠାକୁର ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲେନି। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ରଖିବାକୁ ମୁଁ ପାରିବିନି। ଠାକୁର କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି। ଝୁମା କଥା ଶୁଣି ଜେଜେମା କହିଲେ, ଠାକୁର କଣ ତୋ ପାଇଁ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମନରେ ବଳ ଆସେ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମନରେ ଦମ୍ଭ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୋ କଣ୍ଠ ତ କେତେ ମିଠା, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଭ୍ୟାସ କର, ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ପାଇବୁ। ମନ ଦେଇ ସବୁ କହିବୁ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ଝୁମା କିଛି କହିଲାନି। ସେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତଳେ ନ ପକାଇ ସେ ତା ନାମ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଦେଲା ଓ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଅଭ୍ୟାସ କଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍କୁଲ ହଲରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାର ପାଳି ପଡିଲା। ଡରରେ ତାର ଦମ୍ଭ ହଜିଗଲା। ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା କାନରେ ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଶୁଭିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦମ୍ଭ ଦିଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଦିଏ। ଏତିକିରେ ତାର ଲାଜ ଡର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଜେଜେମାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତା କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ବସିଛନ୍ତି। ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ଖାଲି ତାଳି ଆଉ ତାଳି। ସମସ୍ତେ ତା ଗୀତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଝୁମା ଗୀତରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ଝୁମା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ଡକାଗଲା, ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ପୁରସ୍କାର ଧରି ସେ ସିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ରଖି ଜୁହାର ହେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଉଛି। ଜେଜେମା ଆଉ ନାତୁଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆମ ହସ ଗୋଦାମ, ଆମ ହସ ଗୋଦାମ।